Nya dan so buko ay alo-alo namin raita. Durian. Kaya testing natin muna. Yung ibang in-order pa natin doon pa sa ibaba. Kasi maraming nag-order. Ayun yung posing namin. No? Yan. Medyo madami-dami kaming kumain. Yan, no? Yan si Mother. Oh. Ito na. Dating na naman yung isang order. Naman pa yung isang. Yan mga kapalors. Napakabango ng amoy. Ayan, no? Yan. Yung chicken pala. Yung order namin. Ano? Yung baw. Ayan na. Dating na naman yung lumi. Apat ka order. Yun. Ayan. Salamat guys. Thank you very much.